आमचे म्हणणे असे असा की जोपर्यंत सुप्रीम कोर्टान जो जजमेंट दिला तो जजमेंट तिने डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टान त्या स्टेट वायज जे गव्हर्मेंट आसा स्टेट गव्हर्मेंट तांकां डायरेक्ट तिने डायरेक्शन केला की तुमच्या तुम्ही लेवलाचेर गव्हर्मेंट तुम्ही हे डिसिजन घेऊ शकता. पळोवंक गेल्यार तशें डिसिजन सुप्रीम कोर्टाक खंयच ना, ते कॉन्स्टिट्युशनान ना. सुप्रीम कोर्टान इतलेंच करपाक जाय की कॉन्स्टिट्युशन प्रमाणे हे भारत सरकार ते आपले सरकार जे आसा ते चलयता काय ना त्याची तेंच्यांनी ते दक्ष आसपाक जाय. जर भारताच्या कायद्या प्रमाणे जर सरकार ते चलना तर तांकां इशारा त्यांनी करपाक जाय किंवा तांकां जागृत करपाक जाय आणि तांकां त्या प्रकारचे दिश्टावो दिवंक जाय. पण अशें न करता डायरेक्ट सुप्रीम कोर्टान हे त्या राज्याक दिला. तो जोपर्यंत हो जजमेंट आसा तो जजमेंट फाटी घेयना. आता तशें पळोवंक गेल्यार हो प्रश्न तुमचो रायट आसा. 9 तारीख आयज किंवा 9 तारीख या देशाचे माननीय प्रधानमंत्र्यान कॅबिनेट डिसिजन घेऊन सांगले की आपण करचो ना. परंतु जोपर्यंत ते कॅबिनेट डिसिजन आहात ते पार्लमेंटचे सेशन आपोवन जोपर्यंत हो निर्णय मागे घेना तोपर्यंत हे आमचे चालूच असतो. सुप्रीम कोर्टान दिल्लो एक न्यायालयान दिल्लो एक निवाडो लोकांक काय करून न्यायालयान दिल्ल्या निवाड्या खातीर जेन्ना भारत बंद न्यायालयाचे निवाडे भावनांचेर चलताना कितें किंवा तुमची बाजू आयज तुमी म्हणटा की टाटाच लागू ही सगळी बाजू सुप्रीम कोर्टान मांडपाक तुमचो एडवोकेट तुमी करतले कितें? हां, तर न्यायालय भावनाच्या आधाराचेर एखादो निर्णय दिता काय कितें असो जो तुमचो प्रश्न आसा त्या प्रश्नाक हांव तुमकां एक उत्तर दिवंक सोदता. म्हणजे जेन्ना बाबरी मशीदचो निवाडो जालो तो आस्थाचेर दिलो सुप्रीम कोर्टान, कारण त्या समाजाची ती आस्था आसा तो आपलो म्हणून. आनी हो एकमेव निर्णय जो कायद्याचे पडताळ किंवा जे पुरावे हे जे ना घेता आस्थाचेर दिलो. सो आमचे जे आंदोलन आसा हे आस्थाचेर ना किंवा एखादे भावनेचेर ना. आमी म्हणटा जेन्ना कॉन्स्टिट्युशनल तशें प्रोविजनूच ना जाल्यार सुप्रीम कोर्टान हो निवाडो दिलोच कित्याक? हो आमचो हे आसा प्रश्न आसा. आमी ताका चॅलेंज सुप्रीम कोर्टाक आमी चॅलेंज करपाक सुप्रीम कोर्ट एक आमी आमचो फायनल न्याय दिणारो ऑथॉरिटी ताका आमी चॅलेंज अशें करिना, पण ताका आमी रिक्वेस्ट करूं शकता. चॅलेंज करिना आमी रिक्वेस्ट करता. आमच्या बॅनरान सुद्दां सुप्रीम कोर्टाक आमी रिक्वेस्ट केला. आमी चुकीचो म्हणून सांगूंक आमी सोदिना. ते कॉन्स्टिट्युशन सांगता की तो निवाडो चुकीचो आसा. ते निवाड्या एज पर कॉन्स्टिट्युशन ना आमी सांगिना. आमचे एडवोकेट कमी पडोवना, पण आमचे एडवोकेट जे आसा ते सुप्रीम कोर्टाचे ऑर्डर किंवा निवाडो हो आसा तांकां सदांच ते मान्य करता. विधानसभा, विधान परिषद और सभी जगह ये लागू हो. उसी के साथ जो हमारे भारत देश के पूरे जो राज्य में जो जनता है, SC ST जो जनता है, उसके डेवलपमेंट के लिए जो इस आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, 4, 16, 2, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17, आर्टिकल 25, आर्टिकल 28, आर्टिकल 138 और आर्टिकल सबसे ज़्यादा जो हमें अधिकार दिलाया वो आर्टिकल है 341.
और हमारे एसटी भाई के लिए प्रथम आर्टिकल 340 में उनका प्रावधान किया है। भाई और बहनों और पत्रकार मित्रों, आपको मालूम है कि इस देश में, ये देश स्वतंत्र होने से पहले ये देश में जो जातीयता थी, जो अस्पृश्यता थी, और हर गांव में दलित लोग जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में रहते थे, वहाँ कोई भी इस SC ST समाज को कोई शिक्षण की सुविधा नहीं थी, कोई अच्छे पानी की सुविधा नहीं थी। ये आप सभी जानते हैं। और इनको मिलने के लिए ये सभी उनको मिले, ये देश स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, और ये देश के जो प्रथम राज्य घटना बनी उसी के मुताबिक कुछ सुविधाएं, शिक्षा के लिए सुविधा मिली, नौकरी के लिए सुविधा मिली, पॉलिटिशियन में सुविधा मिली, और उसी के कारण कुछ हम लोग आज आपके सामने जहां जहां जो लोग बसे हैं देश के कोने कोने में, हर स्टेट में, तो भाइयों किसी लोगों के बीच ये देखा नहीं जाता। उसी का एक नतीजा ये 2011 में सामने आया, जो 2011 में सामने आया वो है हाई कोर्ट का, पंजाब के हाई कोर्ट का जजमेंट। उस जजमेंट के खिलाफ देविंदर सिंह एंड अदर्स स्टेट पंजाब के खिलाफ फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक चले, और सुप्रीम कोर्ट में यहाँ मेरे मित्र ने बहुत सारे जो डिबेट हुए, और उसके बाद 1 अगस्त 2000 आप लोगों को सभी को प्रेस नोट दिया जाएगा प्लीज। जो आज का जो बंद आंदोलन पूरे नेशन में, जो भारत भर, दिल्ली से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पश्चिम से लेकर पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी राज्यों में ह्या भारत बंदाक आमचो गोंयच्यानूय सपोर्ट आसा अशें सांगून फुडलीं सुत्रां हांव आमचे SK जाधव यांच्या कडेन दिता। ह्या सतीश कोरगांवकर आमचे कॉन्स्टॅन्टिनो STचे कॉन्स्टॅन्टिनो फेलेरो, तसेच वसंत परवार, वासंती परवार, छाया कोरगांवकर, आमचे सुदन पेडणेकर, आणि आमचे आर्लेकर बाबांचे फर्स्ट नाव सॉरी रेडकर आणि सुमित, असे आम्ही हांगासर आणि राजस्थानचे आमचे एक वांगडी आसा तुलसीराम बेरवा, आणि हांगासर तसे वेगवेगळे संघटनांचे अध्यक्ष आसा आणि वेगवेगळे संघटनांचे कार्यकर्ते आसा। तर हांव ह्याच्या फुडली सुत्रां आमच्या ह्या आंदोलनाच्यान जो तर आमच्या ह्या आंदोलनाची कित्याक लागून आमी हे आंदोलन प्रामुख्यान हांगासर आयोजित केला, तर जी भारत बंद आज जो पुकारला त्या देशातल्या संपूर्ण आंदोलनकारांक किंवा देशान जो भारत बंद पुकारला हांकां सपोर्ट करपाक हे आमी हांगासर आंदोलन आयज एजिटेशन आपयला आनी एजिटेशन घेता। तर हांव हे जे आमचे ऑर्डर आसा माननीय सुप्रीम कोर्टान दिल्ली आसा तेजेर सविस्तर तुमकां म्हायती दिवपाच्या खातीर हांव आमचे दुसरे कन्व्हिनियर SK जाधव हांकां विनंती करता की तेणी थोडक्यात आपली माहिती दिवची। फिर से मैं आपको हमारे गोवा राज्य के जो हमारे पत्रकार, ये हमारे गोवा का कैपिटल है पेंजिम गोवा। मैं भाइयों और बहनों सभी का मैं इस आंदोलन में आप शामिल हुए, इसलिए मैं आपका SK जाधव
आपका सही दिल से मैं स्वागत करता हूँ। मगर उसी के साथ भाइयों और बहनों, आप लोगों को सभी को मालूम है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और उनके अन्य साथियों ने ये जो अपने भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये जो बनाया है 1949 में, और हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद इनके द्वारा 26 जनवरी को सुपुर्द किया। उसके बाद ये 1951 से ये भारत के हर एक राज्य में, दिल्ली में, हमारे पार्लियामेंट में, हमारे भारत के सभी राज्य के सभी तो मी तुमका हांगा वाचून दाखयता। सतीश चंद्र शर्मा ह्या माननीय सुप्रीम कोर्ट जजान हो दिल्लो आसा, तितून तो म्हणटा आय हॅव हॅड अ प्रिविलेज टू रिडिंग द lucid and detailed opinion authored the Honorable Justice D.Y. Chandrachud, Chief Justice of India, Honorable Justice B.R. Gavai. Respected, I have fully agreement with both the opinion of extent the validity of the sub-classification within the scheduled caste has been held to the constitutionally permissible. Moreover, I am fully in agreement with the opinion as to extend that any exercise involving the sub-classification of the state must supported by the empirical data and out to underscore the more disadvantageous status of the subgroup of which the such preferential treatment is sought to provide via the constitutional class as whole. म्हणजे हे तर म्हणटा आपल्या जजमेंटान, सो तेच्या नंतर जे आमचे डिमांड आसा, and second point म्हणटा however the question of the applicability of the creamy layer principle, the scheduled caste and scheduled tribes, I find myself in agreement with the view expressed by the Justice Gavai, that is the fully realization of the substantive equality in inter see the scheduled caste and the scheduled tribes, the identification of the creamy layer scheduled caste and scheduled tribes sought to become the constitutional imperative for the state. So त्यांच्यानी हे जजमेंटान म्हटला की तेणे जे गवई जे चीफ जस्टिस माननीय चीफ जस्टिस गवईन दिल्लो आसा, जस्टिस गवईन दिल्लो आसा तेजेच आपल्याक मान्य आसा अशें ते त्या आपले जजमेंटान म्हणटा. तर हेच्या नंतर 3 जाती आसा, त्यो 3 जातीन तांकां वेगवेगळ्या 3 जातींक आरक्षण दिवचे आणि ज्यो एससीन 5 जाती आसा तांकां 5 जातींक जे 2% आरक्षण आसा एससी मदल्यान ते त्यांच्या 5 जातीन वाटून घालचे आणि जे जे जातीक चड आरक्षण मेळ्ळा तांकां ABCD अशे ग्रुप करून जेंकां चड मेळ्ळा तांकां फाटीं काडचे आणि जेंकां मेळोंक ना तांकां फुडें हाडचे असो जो एक निर्णय दिला. तो निर्णय वर आयकपाक आमकां खूब बरो दिसता, कारण अरे हे बरें मरे की तांकां जर मेळ्ळा तांकां फाटीं दवरता आनी मेळोंक ना तांकां फुडें हाडटा जाल्यार बरी गजाल अशें सादारण आमकां दिसूं शकता. पण हे गजाल सगळे जशे मांडणी आसा तशी ती ना अशें आमकां दिसता. कारण कितें तर समजा फाल्यां एससी मदल्यान एक जे समजा हांव उदाहरण म्हणून म्हणटा की भंगी समाजांतल्या एक डॉक्टराक पोस्ट काडलो आणि जर फाल्यां त्या समाजान तो डॉक्टरूच थंय जाल्लो मनीस ना जाल्यार तो पोस्ट परत आहलो तसो रिजर्व जातलो, तो जनरलाक मेळटलो. म्हणजे हे एके वाटेन रिजर्वेशन दिता म्हणप आणि ते रिजर्वेशन काढून घेवपाचो हो प्रकार आसा, हे म्हाका अशें हांव मुद्दमून उल्लेख करता. तेका लागून हे जजमेंट आमच्या इन फेवर ना अशें आमकां एससीक आनी एसटीक दिसता. तेन्ना ह्या जजमेंटाच्या विरोधात आणि क्रिमी लेयर
क्रिमिलेअर म्हणजे तेणेन समजा फाल्यां एखाद्या आमच्या एक भावाचे इन्कम 3 लाखाच्या वयर किंवा 4 लाखाच्या वयर ते कंडिशन घालतले, ते इन्कमाचे जर तो क्रॉस जालो जाल्यार तेज्या फॅमिलीक परत रिजर्वेशन मेळचें ना. हे बी रॉंग आसा. फाल्यां हांव इंजिनियर जालो म्हणून म्हाजो भुरगो फाल्यां तितकेच पोजिशनान आसतलो अशें ना, भुरगे म्हाजे आसतले अशें ना. तर तेका लागून तेकाय फाल्यां ते रिजर्वेशनाचे बेनिफीट मेळपाचे. हे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट आमकां केवळ आमकां ते हेजे वरसून मेळोंक ना, आमच्या इन्कम क्रायटेरिया वरसून मेळोंक ना. कारण आमकां सोशली आनी जे आमचे हजारो वर्सां जो आमचेर अन्याय केल्लो आसा, जाल्लो आसा, त्या अन्यायाच्या अन्यायाक लागून हे रिजर्वेशन दिल्ले आसा. तेका लागून हे आनी परत जे क्लास केल्ले आसा, क्लास ABCD किंवा जे SC ST आसा तांकां सबकास्ट केले जाल्यार परत आमची जातीयता आनीक ह्या देशान वाडूं शकता अशें आमकां दिसता. तेका लागून हे जो आमकां विरोध आसा आनी हे विरोधाचे आमचे थोडे डिमांड आसा जे हांव तुमकां वाचून दाखयता. आनी एक